Wishiondo yedebei kauno ijiriyo yebaina ya haho ni mwanamshe huo ya Rasulullah. Baada ya Mwenyezi Mungu akaongeza aya za dunga yao yajea uneseye hukma ya hezeno hizo. Alladhina yudhahiruna min nisaihim, yakaujajea uneseye wanwika ongo wadhahirishao wanwasha hao hawarenda ukango ujo wadadza hao ma hunna ummahatuhum wauti wadadza hao in ummahatuhum illa allai waladnahum, kwa tina wazaze itotina wala wawazaya. Wa innahum yaquluna munkaran min alqawli wa zura, Mwenyezi Mungu wao ngwambao ngongozi tukao na hii ngwambao nabo wajau. Baada Mwenyezi Mungu akaujabu ya jetu wepinisi yaboka owe wangu kaula meze ngongozinu yepiniso yao ni hukma hao fatahriru raqaba, na wale mruma huri ngamto parantezi ntowe zimikrozinuma yaukaya eka ujahurenge mrumshao ambakai nunga nyumpuru kula shonga ngonjwa mwezi hukma zinu haukawe kujulala nawe namba kotoka wabia mrumshao yaukaya jamda zaho hauyejaye manamshwa hao izozo nyangura hano ka urenge mrumshao ambakai nunga linupuruku ila Mwenyezi Mungu ngura mbio yaukaya waamrikaungu wabao mungu hamada zinu ya hukma ya hawa harmu islamu fatahriru raqaba, na wale mruma hui ikafa jamparisa ngebigorele itama nini siyamu shahraini mutatabi'ain, ngebilio wafunge tumu ya miezi miwili ya dungana. Subhanallah, tumu ya miezi miwili ya dungana hasabu ya kalima wa mbingu mshaho ikayengwa ya shonga yepuru wa mbingu mshaho ya ukaya yeja mdaza hao manamsho hao rangoli bali Mungu ukaya ngebidio miezi miwili ya dungana. Wanazona kitafsiri wakafasiri miezi miwili ndio ukaya, wanazona kifiki ikafungwa hata hujahure meshe hausiku nati tumunzima ya boba miezi miwili pia imeyeho kwa kuwa lisazeni ndio lisazeni eka kuna ushinda wafunga miezi miwili haungugu hazi haunga we mwade shia uri kondisoni leo ekanga we jweni haunga za mgizangu nishinda ufunge ndio wajibu ufunge. Shekanga we mungu hazima hakuna ushinda kwetu, kuna ushinda haunga we mwade wali wao kuna ushinda ufunge miezi miwili ya dungana. Mungu wangu ukaya yawe hukume ya raru lisahili muya kamili ituamu 60 miskina lisa masikini mengo miranda utabagile hili mwenye hangu wazugua rehame kwa miranda mzugua mwono rama ukaya ya munga nzo ulise hili mwenye kamili 60 miskina wanzo kwa lise masikini mengo miranda. Hizo mesina mwatukufu mwafikiri ukaya jabusi jibu hawinji haku shezo zote pia kama zonde jeri mwelese ukaya hamwesu aleka unozisa ya ukaya mtume sallallahu alayhi wasallama halabwa yema labu nga unautibitifu mtume sallallahu alayhi wasallama halabwa na yele masahaba hahe wa mdunga shalo kema labu ya lawa malabu ya batwala si malabu ya haki ya mtume halaba wangu mtume halaba wangu. Hadithu zilo sahiha sallallahu alayhi wa alihi wasallama na aya za Qur'ani zifikishawe yekiswa hizo hena mnayi. Baada hapo zisayembu mshagula bamdumme sanga ukaya hiyo mujina usiwa wajina wajwe mila shama sisi mtojwarishi yawe izangwao dukambu mshaka julaba mdumme. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum. Suala hangu ibaki ya ngerejo harmai upande wa mambo washe haukaya ngabo siwandika unga sina mambo washe wa hii na msholo hunu na msholo komodo wakati meji bena hatu wandudungana na walandu washe kaungo na uhunu usao maswani wenda hula wahanza wanduwa nyisezenti suala yonge bakisho upande dawo yondi ya mwangu. Suala ya bili ngabo hula kumari hatu hususan
lelo ngamide mwana mshohangu mindu wa daraja harme daula ni mwanamshe baka mwanamme mraji hamteze amdole tengem ruola mwanamme ola titashibani batina hukuma ikawa yonti imotola hakabala hatabi hata batinoka wala wa justice ikawa yonti ewe nadamu wala wakala tuzali hukuma ndi awike moto wala haba mahakama juji hatoa hukuma ikawa ngaskawa nziro zatu lingana na shile tendeka we emoto hashifai amanzo njozi hukuma za karantiza uwandu wako. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suala ya mwanzo suala muhimu sipawe jibu mahalani lijawabuli kabisa harumwe kauli ya kafishia sharika logic harumwe zaki nejahe namna hii abasa mbunge na wanwashe waili mzimange Komori mzima ngemanga baada ya hudunga na ndeni ulo hunu ya Komori ya ulo manga wajaunga nzo ya ukaya umnike zentuza yabo enamna bidini nitaswarifu wanonga mada zinu bidini fani jawabu mshahamani huo ngene haki ya hahe ya ukaya lipesa tuza haukayo haki ya hahe harimo sharia ya Mwenyezi Mungu kesoro usiwa yakadari usikomori ula ufanya mahayo waza haumezia ya waza kujamnika ntihu ya ukarangu jurari haki ya woi ikaula hada aza hujumwe haki yahe woi kajadaza harimo haki yahe wala lokomori ikaharu wa harimo haki yahe woi kajaru wa harimo haki yahe ya lokomori ngena haki bai konga we manga ya demandeze ntihu ya ukanga manzo uhaniseze ntihu uwe huja eka kuna ushinda ya wewe timbo kwa kazi mala homa hili eka kuna ushinda ya wewe simbu wa ukaza mala homa hili au kama Mwenyezi Mungu harambia ya ukaya fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum an la ta'dilu fawahida Mwenyezi Mungu akayamruhusiwa ngamjojo ulola waili hawararu hawani shekanga mrele yao wa mujarrad utokangore leo ya ukakuna ushinda kufanya uadilifu ya baina yao warashe wanu zingara mzima wende ureleyo shawewe nga waisuria kwa kuna ushinda kufanya uadilifu ya botawa Muhammad bani ya urele ora nzudo mgongo kaya tuzinga mzima mbaya ngabo wabika ngo kazuma la hoyabi na bale wabili ni sharti ukazada wala binga ndugu muadilifu na bale wabili ulaka hawara haho na wote muadilifu ukazada wala binga yabo iwabiliwa hawara yabo wasi muadilifu hapengeuka muadilifu kuyayo tarahia mgumshaho ewa mwado idan ngarabila hana mnayo harumaya mbika wakafiturahia mgumshe hajanga ndio kazida wala bili ngujiwono yokaya zi haki zahe mgumsha haya nguzitekeleze ngabo wambika ulela hozima hata kwa masurufu kwa futoa wazoka zila bili ndogaya yabo wadifumula huko atayewa mwado kutumike masurufu idan yabulele de wenu yaka ruhusiwa yakaze la bili de muadilifu eka ujipalisha kawa muadilifu kaza la bili la rarulane kawa sitabu utengeza ujumwa yao dahi ngarambiwa hena mnayi yaukaya eka uloko mori haruwa harumwe haki yahe woi kajaruwa harumwe haki yahe eka kuna ushinda yauka uhaniseze ntihu heze mwaye yawejuoka wembo kanada hozima Allahumma illa ikamlo kwa mori hakubali hakubali kakabasi tabu ngujo subira hali mwanza ngo hizo ya kakabasi tabu sheka zigeza kwa mori wengine haki ya jaba kula hakubali ijaini hata mweleze ngo ngizo nziro katuchina ya support wimbu ya kayo dolani ngwanzo ya hona ile mbuma haja demandeze ntiu
ngebido mnike kuna ushinda ngemrent hauka haina dhambi ya juli fanya komori ngodirao idhan izo zonsi pia na zikeklela hamanu hamada zi shoba hanika una zoni wonesa hamazo na teleza bano katikati uzo swala amanda linu na hamawo waadilifu ya baina yahe mrumshe ulo manga ne mrumshe ulo komori hauye mrumshaho mdomoroni ne wasaya ulo mjimrajina na wewe mfano ngo libwa na rambe ukaya ngo libwa saero harumwe mwezi ewo waadilifu doka haina mrumshe mzima yabo umnike 50 euro hao waadilifu ngo na namna irajina iswaleka ujana namna hii taidanitia harumwe swali wembu fundi wangu ya lisa swali funga shizo ya ukabasa kamina warwashi waidi yeni mzima yuko mjini mzima yuko moroni na mimi ngamfano hazo mshahara wazwi kumefa ebu waadilifu doka haina mzima yaboni mnike zivizi tano hao waadilifu wa namna hiyo jina timjibu namna ikao kajaka uzela ya ukanga mjoka ujibu tabukaya o waadilifu لو جوا يفسر يا وعدليفو هو كان كلمة لو وعدليفو العدل وضع الشيء في موضعه لو رنجابه لو هتوب هلوها شو هيزو إكايا مروني يقولون مروني كيرونا يزيزيتا نكازينهم توشا نولم جيني يزيزيتا نكازينهم توشا تزيباكي يبوتي وعدليفو hauke ulomo ni ngulibo maji ngulo nkuni ngulibo gazi ngumwenje zozo sipia na ulom jiniti na namna hiyo ngamrumi yao gandile mjaka kujenda katuliba maji katurna jize woi ze 50 euro kazina humtosha na ona ngazijua humtosha yawe kawa yuhumnika 50 ujahumnika 50 wayumduka wa shahar mwatabu na wala mtuka wa shahar mwaraha wote waadilifu sababu kwa mfano tutohele waruzi na kauna dhani abasa mshahaho ngena wana wala mzima wa maha 18 iwapili maha 12 iwararu maha 6 ewo waadilifu hali mzaje ikangu wabahuliwe shahula doka haina mzima bala ya mtini ya kilo 2 harma jinsia hao waadilifu ndo kayangalio maha 18 ya joshinda yale sinia kamili ya kinwale sinia hili wa maha 12 ya kinwale isahani ya kinwale isahani wa maha 6 ya kinwale ikombe waadilifu dau waadilifu do rai haina mzima banu selone daraja ya hahe ni mahe ya hahe ni sitiaso ya hahe wao waadilifu au kefa sila ya waadilifu ama wad'u shay'u fi mawdi'i do renga bahiru wiheto bahanuhashu شركة لما لو عدد فوبان وكيلوها تانا لو جوزي وحمالة المساواة سوا سوا ميلينا ميلي هو عدد شركة لو عدد فو ونسان سينو يكو عدد فو لو كايا وهنتماني لو بهانو هارو هيزو إكايا هورنجوي هم نكان تانو هم نكان تانو هو عدد فو هما على وعدد فو يوساوا شوان جو تانا إكام هورا إكاا وإذا شارجين بزو زينجي na weza charging zo hambani humnikawai mbahirika ngezdohum kifia seloneza charge za hahe wayuhum nikazdohum kifia seloneza charge za hahe wao adilifu ikawa ufanya wallahu ta'ala a'lam haja jibuni ye swali la mwisho huizisa harmaya hukma ya mbika wa basa ile hafungwao baada ya fungwa rahakatu hukum ndiwa ajampa upanda jinjini namna hiyo ndio ya mwado baada yapo ikazijaza hukumla hajahali kwa ukuba au piniso ilo juma zikaombea ndio yarenda ya Muhammad uone Muhammad wao ngao namna hiyo ngongo za kimahakama hizo ngongo za daraja za juu haukaya hokaleo mngu hajaha zingaro ange gardavi baada yapo hafanya panda jinjira haka ja hukumla hizo ngongo kaunga zi dependeo selon les enquêtes kama na nongo nziro harmaya sharia ya Mungu
hamado mgubeza renge mungu ya mhukumu rahawe jakahu tunduze nongozo antipia haukaya kambu hamadu habeza hukumlwa ijomkini haya hukumlwa kambu nguleni hono hukumlwa kambu fulwa magaya baada wajopa lisoka aye mbuona balaze nongozile kajazifanya abori mdhulumu shango trotara hizo zonjo ujiri wakati ya ukaya mungu hafungwa hantiwa na balake eti msongo heda zokiri harmwe sharia ya mungu na harmwe fiqh al-islam mungu hafungwa hatuhuma ya tuhumlwa shaya nketinje ndawe ili hata waparisia uthibiti fuweze nongo nge wakati la watsinzeze nongozila wakati shawiri ya kawe hukuma hao nongo kadha harmwe mbawa yesu alayhi ekaja harmwe hukuma hajaha hukumlwa hukuma ilo jumaye ya vugulwa ye asuli ndo kaya ngebilio mandamu ya hukumlwa he hukuma ikao ndo ya ladhimu ya rengewa hizi kaulu yafanya ikanga rumiawa sharia ya mungu ya mungu jorumilwa ya hukuma ya sharia ya mungu ikanga rumiawa sharia ya shirajina mungu hukumlwa ya sharia ya shirajina selole namna ya luwa ya ndao shaizuna nzone njezi ya ukaya yaukiri ya ukaola juiji kaunde utoweze hukuma haja wakati haenjezaye hukuma hujumeza fungulwa haukaya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu makati ekangabo mndu yarenda nayi yeuja umengezi za yankuba kuwaye juu hujumeza mndu ya haba mifano mingi ya jiri hawa Umar ibn al-Khattab ngarumbikao hano mvino haparisiwa kambu hano mvino ya hukuma hae youremwa miremo mengo mine baada Umar hamrema miremo mengo mine bahimwe yamrema miremo mengo mine yetu abili hadithe na hano Umar hadoka basa garizidishao miremo mengo minane ne miremo mengo minane harmambu ya mvinyo kejavumula harme Qur'ani hawa harmazi hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam shaidan fiqhi ya Umar hauna mbele juiji ngwelewa yokabanuye maana ukaya sharia ya mungu shamba ukaya kama wafanyeze nongozini ya pinisiwa yinu tudoka yarejeze la kamudorati na hii imengomine kisumba mahabari ya mwenendo ngetaratibu ya ukaya limzidishe hakaona hena mnagi Umar hakanafiki ya hendani mengoni mwa usiku waka wangu mshana mrumme waka umana baada wala mrumme hajauha Umar hajaambia Umar katika mtaha wakona taratibu ya islahi ya baina hangu ni mrumshe bahe Umari hapuwa wangu waidi wende wate suluhu baada wangu wala waroha wende wate suluhu wende waone mwanamshi ngombe ukaya riru mwani amiri almu'minina Umar ya ukaya rijeri te suluhu ibaina ya haho ni mrumma haho bahe mwanamshe haliso vumbu waze nongoza he mrumma hahe ya mrelaranzi shawala wangu wala wapule watesuluhu wajuse matungwa unaola mwanamshe waparise uke mwanamshe wala yojisa hana tijini ni haina mzima bada ngutarajio kendo na ile menyehe ya tutobloda mwanamshe wala subhanallah bahi wazajiri hana mna hiyo wala warwaye suluhu waishia mwanamshi alisovungwa zambiza hembumme ambaye bali nduma ho peu warwaye suluhu wazidisha umziro na hali bala bali wapeu bali wenya sibira nja aibo ngawena haki ngarondora ambia amiri mu'minina ka usodhulumiwa aibo waroha bala wende wambie yemgumshara yemgummeten anuri puri amiri mu'minina jete suluhu baina hawale mgumshe bahembo mshadi sabeta wika umi parhani aibo badi mshaho abuja shinatihiru ila nuhusi ila kisirani bo badi wena sibira badi watu mrati gadona ambia amiri mu'minina yamjue shawiri baada wabeleze ngozila waloha Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bahuru ambia amiri mu'minina yakaya ya amira al-mu'minin ye problem go grave rihawili nifanya nisa kufanya hata kwa shawiri
makoshawili haina mbuya bwa tasingo haju wahara ne hukma ya Kiislamu ya bonge bilioni ule milioni direct hauka Mwenyezi Mungu akaya fa ba'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi ikamdu mshengu marene mrumme na mtoe wangu harmaze fahamiha mtoe wangu hilo wote suluhu alafu fikinga ngoka ya ikisuluhu kenya parhani habana yao zirejezo hakimu ndio leo umenyewa alafu Umar ibn Abdullah zanongozida amengena mndinde hanjodi ngoni ende harenge mbuda haurabe mbuda na njeni haja hawamenro hawarinro mbuya ila washemeza nkodo waba ya amira almu'minin yasiri nende simrume rapulwa rene fanyeza hakukari jashindara unde kabuli yabone dhambi lake hindi engoni wahaba ambe manani muwaoni dawe ukamnyezi Mungu ukaya in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma ikowa pula wende wati yesuluhu wakana ni njema ya ukawa tesuluhu Mwenyezi Mungu jo watanganya ye baina hawe suluhi parhanihe nenia hayo kejaka njema ya wepi ni soha ni ukaya milioni muadabisheni hizo waislamu watukufu tadhani wale sehemu namna mukhtasar ya ukaya yohum kinhama kati ye hakimu hazidisha ukuba ho jumaya ya vugula shay asli ukaya ngebidombe nikiwa hiyo izo yafanya wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ngamila mwanzani wangu usuka mda mzima yao kati mwabio kana rijirendo msirende raswali yohangu kana katuhuja bakati na papie ya tijozinga kawa ya subuhija mwabio kakaswado msirindi yohangu kana ngemuhara tijo parsalo kwa wanu haramwabad alafu misikanza nijiu upande huo mjukini kangena haki mbinunga mwenye wanai jukini kangelo mgengo luondo sikanzani hunde maelezo zaidi njende na mwelezi Rabili amwede darasa jana ukaulezokana liungo joleza heli bwana ulawa ya vumbero matabat tendi hafade mshai alafu kuja shinda wazeleza. Wassalamu alaikum. Akaba nranguo sulu Bismillahirrahmanirrahim. Haujibu ile suala ila mwanzo ikaondo la jamani watukufu hasuana ya hukuma yake swala mbika wangu swali na huningu harayo yatendea swala ya jamaa bimaana ya ukaya yeye urileyo ukatijo pariswa ni polisi au yatijo paisi wa harimani pali yani iyo si hoja ya haini mandamu islamu hojua ya rumi ya hoja hamandi ya meka mtu swali baanga mjoju mjilo idhan harumani suala linu unga dalili ikawa unga ithibitiwa harumani Qur'an ya Mwenyezi Mungu ngunimiyo nde sura abasa watawalla ikawa isura woyi hakahuja nisabu nuzulia hahe ndokaya wakasho habe huwa Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum ndokawa ile sahaba bukuka jawana mtume ya roho haili mzimandasi hajwelewa naika ewe sahaba jebo funzi na hundo kaka jawana mtume aukala maka ima sahaba wa masahaba buko wala na mtume na haili mzimandano kaha na mtume. Naam, sharuke sahaba wika jawana mtume asabu ya ukaya hakamfuma atu yabu kaka jawahi ya mtume kana toshinda ya tusifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya ukamtume yufanana mkadha idhan ukai sahaba woi uskila mtume sallallahu alaihi wasallam ahunda hamba ya ukaya kajasamihilo imunikao haishia lejilahi adhana kajajua isekeleza khumsirin iliyadunge swala ya jamaa alafu baada bala sahaba wendo hakawiyeshi mahalani hahule malanikao wakaukaziba wakaukanyihura naye hakamfuma ikaono kana toshinda ya juu yendeho msirini ende ya swala ya jamaa
baada wala pia jambo hili sila zimfanya pupa hafanya msafara ya utokaya ndio sisi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada wala hiria mtume doka nguelezo wa huwa ibn Quraysh baada wala harumiza mtume ya Rasulullah baada wala mtume kaja mvia arsala hamrumiza ya Rasulullah mtume kaja mvia baada wala wakati mtume akaumwangalia sha yesuru isihi abasa wa tawalla doka habadingo ya mfumatu anjaahu al-a'ma alafu dokaya kabati mwanadamu huko hajua hasababishwa ya wakati swala ya jamaa bali swala ya jamaa yo muhimu niyo wajib niyo fardhi haili malanika wanaoblio ushidiwa na mwaka wakati uparhana ngailadhimu tekeleze swala ya hai idhan kujasamili wakati wako hishali jina adhana kujitekeleza humsirini shauri mambo kan suena banga mrokadha wakadha haini zito hujiria izo zila na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kayo ndio irada ya Mwenyezi Mungu kama zizo hujiria basi nofoni wa Mwenyezi Mungu naam risala na kanzanjie upande wake swala hukma ya hima damu ka hukma yake ya mahasara au kahindi kadasamihi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au ka haishia lejila ya adhana wakati wakoni adhana ya haja akisema na Mwenyezi Mungu kaka jua enda swali swala ya jamaa naam hawzidi shahari mwaye sherehe ya fundi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam haramukaya man sami'a nidaa wa lam yujib fala salata lahu illa bi'udhri aina mrikauna ishi adhan baada ya twenda ya swali humsirini ikaha swali katina swali kubaliwa ha Mwenyezi Mungu bali ikaha kana udhur halafu hal mabasha umarajina mtume hauzisiwa sallallahu alayhi wa alihi wasallam zi udhuri zinu hajibu udhuri mbili shwana zioni lokaya waritolea baadhi za udhuri ikauzokiri ya ukaya Mungu ikangenizo yekelo humsirini hausoye yejema miongoni mwa udhuri za ruhusiwa ya ukaya leo kama nda mgenizo yeujua uswali hodahoni bai kwa ikangu ishioye ye adhana dekaye mvua ngenyao hawinji iyo wewe uswali hodahoni bali hata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama yohambia mwadhini ya ukaya utsambe hayya ala sala ikemvua ngona mvu wendo rohoha hoja humsirini ngojolo wapia yabo saloda honi ya mwadhini yakamba hayya ala sala yautoa kalima la hayya ala sala yumtumia mwambia yambe ambaka tuwale kalima la hayya ala sala walukaya sallu ala rihalikum na mswali hamwema kazi ya hani ya rihali yokusudiwa au bahalumbe yate mnangamia ya wahena na pantiwa shauki tafsiri lukaya mtume sallallahu alayhi wasallam ayuamba ukaya na mswali humalahoni hani kadhalika miongoni mwa udhuri zikouvumbulwa likambuge mwale kuna ushinda weleho humsiri wadeka huko na permetewe uende miongoni mwa udhuri zikouvumbulwa lekanga mwika ungu hiyo lekango hilo halafu ya mwika ungu hiyo ngomsiri ikawa nebala embola ngutu haibisha na ungu wa sheo ngutu huzingara bala na wera hakutina emba hinge ukabu umlive wojo swali hoda honi idhan zi udhri zikosalabisha mvu haswali hoda honi zihazinji hizo zikawadana sokisheka mvu katina udhri ya kisharia yabo ke kuna uswamihilwa ikauba hanuli hiyo nomsiri ngoishiwe adhana sheko mahalani hohule kutuishe adhana horohayo hata wendeho msirini ulipasa wanwesa wa swali ya wakati hiyo yonjema ya ukawuruhena kabula ulipasa za ajiri za heja ya jamaa sheka usaloda hori kabati ya tadhabi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yome ngorwa zenongo na kwanzani nijibu amma hamwe suala swafi ubarika onwa do suala ya haja namna mnafundia ya unesa ikaba sarjarjeri parisa ngasarma eta urgence hamala shando kaya eta urgence namna iliyo ndio yanaja ukaya haina mrikao ndio utona mapapie yepalisiwa direct msomobewa komori ya wewe ngena udhuri ya ukaya swali hoda honi kamzabwano yekai eta urgence ngiyo shando kaya ndio harma amani warwasubi misiwa hamadabaha yongiyo shando mkutuzi kwa tuzingaro ya wewe ti udhuri ya ukaya uteleho msirini wenda waswalie ya jamaa
sheke jahal mahali ya ukaya warungwa be wao warungwa zingarao yo udhuri ya ukaya uswali si udhuri ya kauti swali hata yo udhuri ya ukaya uswali hoda honi amma ikale mfano owasubuhi ngao sahar mahali ya ngodo kwanza ujodo msiriri ngo shomizinga ngidisi wao asha swaloda honi simbakalo kwa dhuhuri swali hoda honi ikaanza urohe hushia ukayanga kumzinga owansi yabo rejoda honi waswali yode namna ikaona rambiwao wallahu ta'ala a'la wa a'lam لا لا بالله قبل ابي الاستاذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ashukuru Mwenyezi Mungu yemdhuri kai tawfiki rijali jumbe na shukrani mafundi kwa Mwenyezi Mungu wake tawfiki wajiwara mbele uli hawa sawa njia aruma masuala ya swala mkara bin takleze bailo ngaliendelea wa masuala kisa swala langu lofu ndio mna kwesi ukayat kwa swala al-asr wana kwa swala al-asr tifungua hamadi lemna ramlo qari funga kwesi alafu wale sana funga tijani takbirat al-ihram ونجني تقبيلات الأخرام من صوت حسن جاسو بفتيها جاسو مسور نبالات سبنغانا نا إمام حتى تنجي بإمام تمهورو حسيه بس جد أوركون وحبنا جاسو بفتيها بس أنا جاسو ما جاسو ما يسور إيه من دون كويس يوم السلام والسلام عليكم كان سؤالك جميل عشي سؤالك سؤال وهي مأمومة دون إمام مفروض التكبير أصول هذا وجاء سنة مهمة نجيب وبينا مهرب يا برهان الجابون الجاجة إن صلاة جيريش أو يابو بلانسو يا أبو كتنا هاكي أو كايا كواجهم دزور صلاني بعد كم دون شيء إمام يسمع هذا اللي يوم كم يزلم أو كايا فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مادام أبو الإمام كجبرالية فتاة وهي مادام جاكهم يشيلوا المسموها هشا وصلاوا يا وصنها نمو يا ويكم بيدي وصومه الفتاة أو كايا حديثين تمام أو كايا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونزوني ويفسرين كابا نتمام أو كايا كبات الصلاة يقبلي واو يهم بكوكب سنة الحمد ونزوني واختلافيانا وأنبا وند إمامو na mnusali waichi sha ne imamu ekale we swala ya jihirisha shaykata ujihirisha abu maamuma ngabidi ya sunna ya alhamdu Allahumma barikaha jamaa masbuq hajahu na imamu gorukuni ya wondo ufunga ya mdunge direct sha madama ufunga we naye ya wikabidi usome alhamdu au kaya haunge hadithio أنا من تصلنا يا ونيس وكان صلاة كيسويه وتنو صوم يا الحمد الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حملنا لنا فندي ونسبان يجري زكوبي شام فكر كاي كان جاي شناي هم جنزي هناي ونسبكا بديواز ونسبكا بديواز إذا يا أبو مدام يوكا بديواز يا أبو جوكاي زكوبي بديو سمية يفتيها shando kahudiwaza baada hapo husiho horukuni ukaya ya asli ndokaya yefatiha madina mnafundia hamba yonguzo mengu nimweze nguzo zahe swala ikambu hajaha swali watine fatiha katina swala mali hadithi sahiha ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama yarambia yukaya la salata liman lam yaqra al-fatihati al-kitab katina swala ijusumaye yefatiha hizo kundatina hawali safaida baadhi ya hadithi ya sasa ya mrongo za kinasioni na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallama yamboka haina mlikao ndo ulona imamu umsomo wahe imamu umsomo wahe
bimana ukaya yawe imamu yojwa huralia yezahahu ikahudiwaza harumwaye yesona yo hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam shaizo nazona mbele ukaya harimwaze hadithi mukaturenga kijaka zi hadithi za mtume zokazifasiriwa kijaka hamade namna ukaze aya za Qur'ani zokazifasiriwa kijaka haukaeka hadithi msomorengaye dhahiri yahe hadithi yaonga bozindi zijohu nasa haukamtumamba kaya umirtu an uqatila an-nasa ti amrishiwa ni uo wanadamu nrehitwa wanadamu ya Mungu tukiwaka kweli mtume abo hangwaje ya hiyo Islamu yetu kwa shaitwa Mwenyezi Mungu kaya waqtul mushrikina kafa na mwema kafiri ontipia ya Mungu tukiwaka kweli Mwenyezi Mungu zianzao mwanzo wema kafiri la wallah au kaingia kwa wao ya ukabati mtu kafiri ya kama Muislamu hawenge mtume hanza ya ukayaheni utonda ila mdu mwandori ya kwa utume ya ugawa kabasa jomdunga idhani hizo ika aya ya Qur'ani na weziyo za kitafsiri ika hadithi na weziyo za wao kutubu sharh al ahadith ndeziyo zisherehio zi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam hizo zihana eta kuzinje namna ya usherehi hadithi nzima ama namna fundi ya sherehi banu hizi hadithi na mirongozi yao wanazioni namna ikawa ndo wabawe ukayemngulona imamu baada ya wekaha suamwe kiraa yahe ya kiraa yake kifiyao ya maamuma yongo na fasiri shayo tafsiri ya ukaya weke imamu hasome Fatiha ya wewe kuna usome Fatiha la au kama madhhabi ya Imam Shafi'i na jumhuri yao wanazioni kwa sababu namna hiyo zabari na wewe kamtuma sallallahu alayhi wasallam munyuhambaza ngozinu na wana usiku hakauswaliza baada bala ngwishoshushu hodingoni mwahe wa amuma baada bala hotimizi hauzi sa ukayatika ushashushushu wakati nakausoma yesura wabakana ambaka mtifanya longoza mdorongo wanashushushu ekanga msomo illa ekanga msomao ye Fatiha yabona zioni welewa yukaye Fatiha yo wajibu harimwa ya imamu jeheli yukayo wajibu husoni mwa maamuma ndio rai rajihi harimo wingi wa wanazioni ni madhhabi ya Imam Shafi'i shay swala jano yukayango swala safi ngo uzifu nimna fundia wale sa nambao wangu ngamtongo taakidi ya muziki kwa shay swala ngo uzifu yukaya basa mbiwaza ya Fatiha ngawe horukuni yango tukufanya ngojo dunga ekahuwahi rahima mweka hatimizi ekahuwahi yukaya usomeye ye Fatiha ngojo beza usome umdungeho horukuni etinata tab sha ekahandisa kujawahi watimizi ngojofanya utimizi usorukuni ubeze umparisi haukemenye swala ekafanya takhalluf kujadunga ye imamu wahaho hata hafanya nguzo mbili rahoje kama mparisa ikafanya nguzo mbili rahoje kama mparisa wodo katikawe salamu ngemeni hawa wa madhhabi Imam Shafi'i hizo ikangojo kwa wahi udiwaza chango rukuni chango tu wahi ubeze usomeye ye Fatiha ngojo fanya he namna hiyo shaeka kujawahi baada balahu ranchi kujasoma hata usiruhu rukuni humdungu balahu ranchi nguzo mengoni meuzo nguzo zahe swala eke imamu hari salamu harwe rai rajihi ngojo juhabala utekeleze nguzo ya kamili yoni namne madhhabi ya Imam Shafi'i ya mbao shabaadhi ya madhhabi marajina na mirongozi mirajina ngamboka ya imamu kujoralia ye swala hae shamsudu ngongozi wa haku ngongozi wa madhhabi ya Imam Shafi'i wallahu ta'ala a'lam faida yasa ya msalaga wengi pamoja na faida eka basa emwanaho haumru yasilimu numeni hajaka tujua usomaye Fatiha ni Fatiha yo farudi yangu jofanya hawi wewe ukipasha kaya wewe kutusomate Fatiha yangu anzo swali yemu utoka usomaye Fatiha ndofanya ni Fatiha makayo farudi ni jawabu lukaya ekange na aya nzima ya Qur'ani ya ijuwao mutaisoma kama mfukara ya aya ntiti ya Qur'ani hili Hasha والله عاد Hasha la alfulam ya aya ntiti ya Qur'ani Yasin na Taha Hamim ila si aya Hamim zila haruf Nun ila haruf Yasin ila aya au kaifa siri ya Yasin ya insanu yuko mwanadamu
ifasiri ya Taha ilo jina mengo jina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan mtojua usoma ye Fatiha amdokaya yo soma aya kado mfukare hena aya wijuao wajua visoma kado mfukare eka basa ntujua ntinata aya ni juao ekango juo ko haba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ngojo yanda kado mfukare eka kutujua hiyo ngojo kufanya ekango jo subhanallah ni kalima la subhanallah au kalima la dhikri ngojo lamba kiasi la ukaya epanza mbeto soma ye Fatiha ekate subhanallah kutujua ngojo fanya ngojo jo himabahi watina usoma ye Fatiha panza ikao mwaje shinda ya soma Fatiha eke Fatiha mwisoma harima 1 minute au 2 minute so hima hapa nzada 2 minute ya bunga we hama usoma ye Fatiha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaykum. Amrejei harma kesho hiyo ya mradi wa kusoma Fatiha. Harmo silamu wa sijda sahab. Abahati biwas. Sijata muslimina kanja soma Fatiha sijane sijda sahab. Nisahau murambia ni mafundi kesahau Mwenyezi Mungu ha. Awardone heni ngira ufundi njoro tojua hasa minno kadiwas. Yabo salamu ndio jina tunapata cha mzee jana sijda sahab. Ile swala za sijda sahau ya ujana ngo mbili dekambu haranti mahinu ya wao ababu salati ngabo hayatu salati na ababu salati ifasiria ababu salati lezenongo ikao zo nusu harimwe sura harimwe swala akwe ababu ba'd halafunga mungu ikao harimwe swala ekambu haziliwaza mbuja na sijida sahau mfano hamade kahuliwaza ye tashahudi ela mwando ibiduketa matahiyatu ela mwando hujakanti hujuhau himi baheka uhimi kuna ule jei ule jei ya weso laho imeneha imadhalinga bawo dekahuliwaza tahiyatu hujuhau himi huyongoha shaye kahanza uhime baada bana hueshelea we hangalio bahalika ondoa bauliyo ekawa hogonsi no bahali uliyo ndo karibu ngojore jeje ekawa bo juu no bahali uliyo ndo karibu ngojo nyongo yone namne madhhabi ya dawo sha ekawa ukaho tahiyatu ibiduka ensi usijidani baada bana ujwa uhimi cha kuyahima pia sha hoeshelea sha hobo juu ndo karibu yabonge bilio uhime ekawa usiula ya weso laho imenyeha ekasima amuma rijali wono kaye imamu haliwaza hajuha himi ngwendo yasiha yake enzi sikari mdungu amwe madhhabi sikari mdungu amwe kauli rajih madhhabi sikari mdungu ngabo imamu masala niko kwa yaji wajua hula wadiwazi wajua juha dabanya dabanya namna hiyo yote namna zeno waziko ukaya rambilo wallahu ta'ala alam shando kai swali namna wazisa de sijida sahau sababu kai sijida sahau ngaweze mzangwao abaadu salati de zenongo ikao zonu suharmai swala ekambu haziliwaza mbuja na sijida sahau bahi shekambu hadiwaza nguzo harimwaze nguzo za he swala ngelidobja ne nguzo hiyo ngeujo kaze sijida sahau ngelidobja ne nguzo ye Fatiha ila nguzo miongoni mwa nguzo za he swala ekawidiwaza woje na raka ya kamili